सामान को बोल जोहार तेहिन और लोग चावला करना एक भगत पे सामान को गालोच करता होना तब इन तो अनेक दुख खातिर के लोग चावला करना तब वहाँ चावला ने मिट्टा भागे जितो है करना जे अवॉर्ड करता जे आदिवासी अवॉर्ड जुबी तलाक करना तेरी रहो आस्था से जुबी तलाक करना लोग आदिवासी भागे जिनिस तेहिन जहाँ नोआ रामपुर हरिया बालोबसी जहाँ अभी मोय जहाँ कोई मिलो उड़ी चिता ने जहाँ नोआ जहाँ नाहाचार है ना नोआ नाहाचार पुलिस को चेष्टा लेकर को दाड़े किया नोआ तो इन्हीं बुझो वाला है कहते ता अड़ी तू की बुझो विदा जेदी नोड़ी मनोज बाबू को सामने दिया सेदिनी नोड़े अब पश्चिम बांग्ला के बाइक में है करना तब नोआ जहाँ पहले 26 तारीख है होगी ना थाना से बालोबसी रे से कोर्ट रे चलाओ करते मेंटेन गलमाल तो हो ही करना जे पुलिस पहले भी पुलिस होता है जे आपे जहाँ नोआ आए आपात जहाँ मेंटेन रीटिंग ऑल करते हैं हम लेदा नोआ तो आपे जीपी पर नाता हो करते उन्हें सीधा एफआईआर पे पढ़ाओगे ना नोआ ने जीडी नंबर तो नोआ जहां बोले एमा का थाना रे नोआ तो जी उड़ी तरह नाचार हो जाएगा ना गोरे हो ना उना हिसाब से तो बा नोआ तो बड़ा होता चली गया जी इनी मोई बाई न हो करना उना होते थे आपे पांचा लोग पे तो जखन की नोआ पांचा लोग माने के नोआ तो है ना मतलब सर्चिंग ने पेपर पांचा लोग पर जीडी नंबर है पेपर ता उना नाम देगे अबे जखन मनोज पाल पे अरेस्ट किया तो निश्चय आप तो पुलू पे नाम लेगा जो उन्होंने तो उन्हीं पे अरेस्ट कर दिया तो जब उन्हीं पे अरेस्ट कर दिया तो उन्होंने जीडी नंबर बांध पड़ा हुआ था 16 एफआईआर पर पड़ा हुआ था जेल खातिर थे वो तो का विरोधी थे देव प्रशासन पुलिस प्रशासन को लेकर बांध नो तो प्रथम जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे हैं उनिया इन्वेस्टिगेशन में लैगुना था हैं बेटा खामती था हैं से बेटा गलती था हैं जे उन्हीं नंबर में जिनिसटा बाय बुझो वाला तो तोहन चिंता को जेता आपे एकटा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ जाएगा ग्रुप कते नोआ जदी बाय बुझो वाला खान माने जहां टाका को निसी बेचे को जान गया पूरा टुकुई का टाका तो किता अवरण मोई तक को यो तक तो टुकुई घंटा का टाका तो हो जान गया चोर रिया टाका पिपो को जान गया पूरा टुकुई का टाका इसी ने से बात तला आम तो हम न्याय करते तो हम जहां ग्रेविटी जहां प्राइमा फेसी को लिया उन्हें न्याय करते तो पूछेगा जे बार मुझे तो उनका घटना घटा होगा ना से उनका होय करेगा जेतु प्राइम सस्पेक्ट जहां এখন তাই প্রাইম অ্যাকিউজ থাকনা নিশ্চয় এভাবে পারে তাহলে চিন্তা উনকা ঘটনা ঘটাবে না নো ক্ষেত্রে মানে ঘুরি মই মানে আরেক মানে আগে না যে বুঝবে তা বাট মনে আগে আগে মানে পুরো হই করতে উনি হতে উনি অচল পাতে আলে বেটা সিট কে तैयार करदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बेटा तैयार करदा उना तैयार करते जे आले नो सेक्शन बोले हम करदा চেয়ার সেকশন সে যে রেপ সেকশন মার্ডার সেকশন তথ্য মানে আমরা লোপার দ্বারা এভিডেন্স যেন আমরা ট্যাম্পার দ্বারা আমরা উনা সেকশন বলে আমরা সাউথ বক্সো जहां মেনা বক্সো লেখা होला সাউথ অ্যাট্রোসিটি जहां মেনা উনা লেখা होला এবার নো এম ফর এই নোয়া এই লেখার না এখানে নো চার্জশিট কিন্তু মেনা कारण मैं झोंका के बारे पे मैं चार्ज जेतु बॉक्स में तो एट्रोसिटी बिना मैं चार्ज কিন্তু अपने बाइक को द्वारा किया सामने तो जान होएगा কিন্তু मैं तो सोशल मीडिया से हैंड टू हैंड तो बाइक द्वारा है जेतु मैं मैंने बॉक्स केस का तो नो सेक्शन क्या होएगा ना नो अपना सेक्शन है होएगा तो पर्सनली चाहे पीपी में बिना स्पेशल पीपी जहां दिवस बाबू अगर कोलकाता में क्या है लाख की ड्रॉप हो गया उड़ीसा में गलमड़ा होएगा जो उड़ीसा के परिपूर्ण जो आमते जो जहां जो सेक्शन को जमो खान आम की इमेज में उना करे सप्लीमेंटरी चार्जशीट जहां एम होयोगा 28 तारीख যদি মনে হয় খান কারণ ইনভেস্টিগেশন এখন বান চাবা ইনভেস্টিগেশন বান চাবা মানে উনি মুই এখন লাতার পোরশন এখন বান চাবা জায়গা বান যাবো না সাথে এখন যা ইলেকট্রনিক্স এভিডেন্স जहां ল্যাবরেটরি जहां को भेजा होएगा ना उना एविडेंस को এখন ওড়ি দিবা उना हिजो हम बोलते उना तो लक्ष्मी पूजो पड़ तो अब सारा वेस्ट बेंगल रे শুধুমাত্র কলকাতা থেকে নো ল্যাবরেটরি ना ऑल ओवर पुलिस स्टेशन को যত না ল্যাবরেটরি को भेजा दिया तो उना होएगा যে উনা এভিডেন্স বাদে পুলিশ চার্জশিটে জমা করা এখনো পর্যন্ত যা চার্জশিটে জমা করা এসে আইনজীবী যথেষ্ট সামনে দেহে এসপি তো সাথে গালমালা পাতে এসডিও মেটা সেকশন মেন অর্ডার দিয়া
जे मोशे हम नोआ सेक्शन ᱧᱮᱞ ᱢᱮ কারণ রেপ রিয়া আডি গোটা সাব ক্লস মেনা কারণ আপে যাহা রেপ পে আমরা অঙ্কে জেনারেল যেটা রেপ যদি হয় খানাই মানে অ্যাডাল্ট কুড়ি দিন যদি রেপ খানাই উনি চিন্তার একটা আলাদা সেকশন লাগবা আন্ডার 18 কুড়ি দিন যদি মানে রেপ খানাই উনি আলাদা সেকশন লাগবা আর আন্ডার 12 যদি মানে 12 বছর আতালে যদি মানে কুড়ি রেপ খানাই উনি আলাদা সেকশন লাগবা तो अपना सेक्शन एग्जीक्यूशन मिटा दिया उनी कहा पढ़ाओ के नेला आमे मिटा दिया যদি ইমেল কো যে আম রেপে এম কথা ঠিক এই কারণে কিন্তু নোটা মেকানিজম ইয়া মত নামে হিড়ি না কথা নোটা আম এজ মেটা যাতা है সুতরাং উনা সেকশন পুলিশ যাওয়া হবে উনা সেকশন अब সাপ্লিমেন্টারি जहां চার্জশিট होगा उना चार्जशीट देना জমায় দ্বিতীয় নম্বর কথা একটা जहां उना লেখু না ওই जहां ইনভেস্টিগেশন অফিসার পড়াও কথা है उना কাছে अब দাবি है না যে উনিয়া अब सस्पेंशन ऑर्डर बन जाएगा समझ उनिया जब सैलरी को स्टॉप होता है ना उन्हें बन जाएगा उन्हें डेडलाइन रहेगा 5 तारीख तो 30 तारीख को इशू करा अब 26 तारीख को है ना उनको 23 तारीख नो ऑर्डर को इशू करता सस्पेंशन ऑर्डर को इशू करते उन्होंने तक को जे आपे शुद्ध नुआ जहां सस्पेंशन लेटर नुआ रे टाइम पीरियड होगा नुआ रे टाइम पीरियड का 30 डेज माने 30 दिन 30 दिन भीतर हम सस्पेंशन लेटर इशू करते 30 दिन भीतर उना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को ले आई लेते उना प्रोसीडिंग को चापा होगा এবার উনা ডিসিপ্লিন প্রসিডিং ভিতরে উনি কিন্তু স্যালারি স্টপ দেন ভাই যেটা রুলে নেয়া বিপিআর রুলে না ওরা 50% কিন্তু স্যালারি নেওয়া তো আপে जहां जहां স্যালারি को ইস্যু किया এবং जहां जहां সার্ভিস বুক को दिया गया যত তো আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট তো যত কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট যত বিনা কুয়া जहां आया सर्विस क्रेडिट যত জন ভিজা করে সে বাক तो बात उन्हें एसडीओ पर से बुसवा लिया जहां जहां शाली ना वीडियो नियम के तो बना होता है जे जब उनको जहां सस्पेंशन लेटर को इशू करा उन्हें तो आपको तो सर्विस बुक डिपार्टमेंट जहां उन्हें को भेजा करा जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां पर सैलरी इशू किया उन्हें डिपार्टमेंट को भेजा करा एवं उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर क्लियर किया और ना उन्हें तेही को तो किंतु आया 50% सैलरी किंतु इम्प्रूव आया कारण गवर्नमेंट ऑफ रूल किंतु 100% सैलरी रूल किंतु नियम तो भांग कारण अब तो ले अब जहां मैं चाकरी मजम दे अपन सैलरी जमा आया मा কেন ছোট জিনিস কে আন্দোলন যেমন সাথে কিন্তু अब আইন নিয়ম কিন্তু চলা হয় এবার আবার যখন ঠিক হয় এবার আবার প্রশাসন যেটা কিন্তু করা হবে আবার একটা সাসপেনশন লেটার কো ইস্যু করে 50% স্যালারি রয়ে সাথে এক মাসের মধ্যে প্রসিডিংস চাপা করতে আমরা রিপোর্ট কো জমায়া আবার ডিপার্টমেন্টে উনার ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট যদি নিয়ে করতে নিয়ে জানেন যে ভাই যে উনিয়া আমার সাসপেনশন जहां যে কারণটা সাসপেনশন অর্ডার ইস্যু होगा उन्होंने सत्य उन्होंने लेको ना मेगा उन्होंने पुलिस को लेके जे आपे जो खरच सब पे खान आया इन्वेस्टिगेशन माने प्रोसीडिंग्स रे তাহলে আপো হয় पे যদি মনে হয় যে বিভাগ আয়া সাসপেনশন অর্ডার আয়া এক্সটেন্ড হওয়া সে বাকিয়া সে পুরোপুরি পার্মানেন্টলি আপো তোমার সাসপেন্ড হওয়া কোনো মানে ব্যবস্থা আয়া নতো পুলিশ আপা দ্বিতীয় বারে প্রশ্ন আপো পড়া এই এসডিপি মেনারো দাও দিয়া যে আপে চলে অ্যাকশন पे आता হবে কিন্তু আলে বানো কোনো বেটা के एफआईआर चला उन्हीं एगेंस्ट है पर्टिकुलर उन्हीं चुही सहा एगेंस्ट है नो गलमड़ा होएगा हिंदू छाव दादा कोशा छोटा कोशा गलमड़ा होएगा जे उन्हीं एगेंस्ट पर्टिकुलर पुलिस तो बेटा प्रोसीडिंग स्टार्ट आएगा अब वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट जे आमा कामिले गाफिलती ओके कामिले गाफिलती जे आले आदिवासी संतत को कामिले गाफिलती नॉर्मल होता बेटा नो उन्हीं पर पर्सनल कौन केस है जहां तो आवो का कौन फॉलो है আর जहां पुलिस পাঠাবো जहां সাসপেনশন অর্ডার ইস্যু করে जहां কেস চালাবে না পুলিশ অফিসে বিদা দেয় নতো আমার দায়িত্বটা কারণ উনি হাইকোর্টে চালায় আয় সাসপেনশন অর্ডার রাখা লাগিতে উনি আবো তো পারে কারণ ওটা আবো তো পার্ট তো বান ওনাকে কোন অফিসার বিদা দেলে দেয়া যখন বানায়া যে উনি তোমার সাসপেনশন অর্ডার লাগিতে হাইকোর্টে চালে না দেলে দে ইয়ে বানাইছে না আলে আলা বটা কোন আলে জায়গা অপোজ গামা উনি আলে গেল তো নো থানা को कैसे रखा जवाब को देखो जे टाइम में हाईकोर्ट चला कलेक्टर ने नोटिस हुआ उन्हें रिपोर्ट टाइम लगी देने दिया हमने भेजा आम आपे पढ़ा कौन आपे कोलकाता रे हाईकोर्ट ऑफिस पे जे बात नुया सस्पेंशन ऑर्डर ठीक किया नुया ड्यूटी का प्रतिता है ना उन्होंने तो कोई पुलिस देने का हो जाएगा সুতরাং পুলিশ এই পর্যন্ত যা ইনভেস্টিগেশন যখন নামা কেনা ছোটকে কিন্তু আপাতত আবো যাহাই মনোজ পাল উনি কোন ফাঁসি এবং লাদে লড়াইয়া उनका हिसाब থেকে চালা কেনা तो आप लोग रिपोर्ट के होनी जो अपन इन्वेस्टिगेशन मांग चावा ना कोर्ट के ऑर्डर होनी है लगा कोर्ट ऑर्डर लगा था যে এট দা স্টেজ অফ ট্রায়াল যদি ট্রায়াল চলাকালীন যদি কোনো মানে ক্লু জামক খান ইনভেস্টিগেশন কাতে উনাও কিন্তু আরে
कोर्ट रे प्रोड्यूसर है नो ऑर्डर किंतु कोर्ट आपको एमका अपना শুধুমাত্র নো কেস থাকে যথারীতি যদি ইনভেস্টিগেশন চার্জশিট পাড়া না তখন কিন্তু চার্জশিট পাড়া মানে ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট নাও কিন্তু ইনভেস্টিগেশন না হবে ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ সার্কামস্ᱴ্যান্সেস এভিডেন্স যদি কোনো ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ সাপ্লিমেন্টারি চার্জ হিসেবে তে ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ तो नोआ के और बाकी जो हम सोशल मीडिया पर ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ যে नोआ ᱫᱚ ᱤᱧ রামদাস বাবু পার্সোনালি ফোন করে ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱣ ᱫᱤᱭᱟ যে দাদা हम कहीं नोआ ऑल में कहीं যে नोआ जो जिनिस কিন্তু মানে খুব খারাপ জিনিস হয়ে পড়া কারণ সরকার তো বিভিন্ন আবো হরমোন নেই हुआ আবো आपको বুঝো বলতে পারবো না যে আবরা একটা মুভি না দেখা যে দুনিয়া ছবি বন ভাইরাল দিদা দুনিয়া আইও তো ছবি বন ভাইরাল দিদা নো তো সেই জিনিস তো খুব খারাপ জিনিস সাউন্ড ভাইরাল এই কিনা যে নো তো আইন তো দণ্ডনীয় অপরাধ আর কিন্তু ছোট হবে না নো তো সামু ভাইয়া মতে আইন তো দণ্ডনীয় অপরাধ আর ইয়া অপরাধ মানে আর ইয়া আইন তো দণ্ড দেয় বলে তুই জাত ভাই হবে না তাহলে না শুধু উন্নত লাভে মেনিয়া যাহাই ভালো মতে নাম কোয়া ইনি নাম কোয়া যে নিলো নোয়া তো মানে এমন একটা জিনিস কানা যে নোয়া তো পয়সা রোজগার তো আনি না অন্য অর্থ রোজগার করছে তাহলে মানে নোয়া মোকাবেলা মানে মানে খুব দুঃখজনক ঘটনা একটা ঘটাও মানে তার মধ্যে উনি ছবি আপনি কাছে একটা ভয়েস আপনি এ কাছে না সোশ্যাল মিডিয়া पे जाने दा आप अपने जिनिस का जे जहां को जाने दा उनको आप कमेंट मत करो उनको से जे लाइक करो करना तब जे जहां कमेंट देता है एमी दे उनको तो दोषी का है और जहां को व्यूअर्स जहां को न्याय देता उनको भी तो समान दोषी का हम सीधा में लगाते हैं सीधा में लाइक करते हैं रिपोर्ट सिस्टम में ना हम रिपोर्ट आए हम और कदम में जाए और कदम खुद में जाए कि नो डालो करो अब तो बाबन पड़ा था अब तो पड़े लाइक होने को पड़ा नो तो कोनो अंश अब तो उनको सीधा सुधा नोआ जिनिस नोआ बंद हो गया ना कारण नोआ का दिवो पर नोआ तो किंतु जात भाई जनता नाम है नोआ तो बिताई अब जाति सत्ता लड़ाई या बिताई एक ना जे तेई नोडा लापुरा रोए ना कापा पासे रोए ना बा पुरुलिया रोए ना पुरुलिया का देखो बापा इस तरह का हो गया पुरुलिया 8 तारीख ना 8 तारीख चला करना भाई एक एसडीपीओ सा करना होएगा नहीं या ये 8 तारीख की समय में तरह इनके भागे पर 8 तारीख 3 4 तारीख में उनका उपचार को 4 तारीख रहा हमें भागने का बेटा आसामी भाई लोग का सो वो चीज को बहुत होता है अब वो सोशल मीडिया रे ऐसे माने रोजगार दिया बेटा पंथा हाता हुआ था तो का दुख भी आता भी पर्सन है आपको रोग में छुटो होना चाहिए तो आपको अधिकार कौन हाता हुआ चाली दीजिए ना जा सकते आप फेक एसटी सर्टिफिकेट सकते जान सकते आप अधिकार कौन हाता हुआ नुआ तो छुटो होगा आप किसी तो छुटो होगा ना जे नुआ छुटो नुआ का भीतर रोजगार होगा बहु मेंटालिटी चेंज होई कमना उखाड़ा चेक कोन पड़ो नो भाभी होई कमना तो आइमा कथा अब पाइलेया आधा आधा कथा जे बीबी सा भैया 3 रात गलमाव चला कना इया हो पढ़ाओ 3 रात चला कना बीबी में काव दिया किछु सुप्रीम कोर्ट या जजमेंट जो होम करा जे नो केस रियलिस्ट ऑफ द रियल केस में जते दिवनमा नोआ प्रूफ लगी छुटो होगा पिया पुने जजमेंट नहीं चुका करा ये जहां ने नोआ रियलिस्ट ऑफ द रियलिस्ट केस का दिवनमा तो नोआ जजमेंट को अब कोर्ट में जमाया तो इन पड़ा में आसाई दी जे अब उनी फांसी बाबे लो झुलो लगाया नोआ सा तय था उमा तो नोआ लगी तो किछु जिनिस सब पड़ा होगा मोचे लिखा जे चार्जशीट रे 59 জন উইটনেস মেনা কোয়া এবার নো উইটনেস কাছে যেটা এটা ভাবি ধরবা যে 59 ধরা টেম্পারমেন্ট হওয়ার না কিন্তু ক্ষমতা কিন্তু আলাদা আলাদা কারণ যখন উইটনেস বকরা দিও কো হইবা তখন টেম্পারমেন্ট অকয় উইটনেস চেক টেম্পারমেন্টে দবা বাড়াই না নো কিন্তু আনিমানা একটা ব্যবহার না যেটা যখন কোনো উইটনেসে যাতে খুলিয়া আবার যখন খুলিয়া তখন যদি হয়তো নতো লুঙ্কা যদি মেটা ওটো নাই এখানে কিংবা হয়তো মেটা কথা ইমিন খুলিয়া কেন আপনার কথা যাচাই খুলিয়া কেন তখন যদি মুখে চুপচাপ থেকে না
कारण उन्हें भाभी रहता है उन्हें भाभी रहते कि इन नोआ विटनेस बॉक्स से इन लिया मन उनका ले लिखा नहीं इन पंचा से बाई पंचा नोआ सुजोग किंतु अब विटनेस जाने सांति को बाबू ने माको जेलिका जे इना ओपिनियन एज ए आईएनजीबी साउथ नोआ केस जाते उना लगता है अब झोर टारगेट तुमने फांसियां एवं अब जहां माने चलिए जाबो जो रोड छुटो नोआ लिया लास्ट बॉल अब नामा नोआ खातिर लेना যে এমন কোন ঘটনা পৃষ্ঠি ঘটনা মানে না ভিকটিম প্লেস নো রামপুরান के জায়গা আলাদা ঘটাও না যাতে নুকু উইটনেস কো ডাইভার্ট হোক মানে মেন্টালি যেন আলাদা ডাইভার্ট হোক কারণ এমন আন্দোলন না ঠিক আন্দোলন দরকার কিন্তু ইয়া পার্সোনাল মানে নোয়া ইয়া মতবতি রে গেলা যে নোয়া ভিকটিম প্লেস অন্তত এই মুহূর্তে অঙ্কান আন্দোলন বন্ধ হয় 28 তারিখ দাবি কেন 28 তারিখ চার্জ ফিল্মকে দেখবি না চার্জ ফিল্ম মানে চার্জ ফিল্ম থেকে যা যা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মাডার লাগাও কানা নুঙ্কা ভাবতে হ্যাঁ তো লিয়া হ্যাঁ তার মানে তখন 300 মাডার লিয়া আর কি 103 লিয়া তখন তো ট্রায়াল লাগাও তারপরে গুলিয়া আমুঙ্গা কুইদ্র মুঙ্গা লিয়া পাকা দিয়া নো সেশন লাগাও কামিয়া হ্যাঁ তো তখন উনি উইটনেস को উনি কিন্তু তখন সেদিন के চার্জ ফিল্ম ডেট बनाया ना उसने आया कि जना चार्जशीट को जमा करना उना चार्जशीट बेसिस है आया चार्ज फ्रेम हुआ जे आम नुआ चार्ज को आम कोर्ट बनना पड़ता है इमामिया जो सेदिन को भाइटल दिन करना उना उन्नति लेगा जे नुआ 15 प्लेस है जे आम कोनो उनका आंदोलन बांग करने के इन पार्टी इया মতামত যে আয় আপনারা বলছে 15 প্লেস বাইরে কোন করা কোনো অসুবিধা হবে যেহেতু মিটটান জায়গা রাখে আবো তেহেন যে নো নদীতে যাচ্ছে যে দানা যা সেকশন নো আপনি সত আবো আন্দোলন ফল নো মানে হয় কপনা নো তো আন্দোলন ফল প্রথম যা বড় কথা ইনভেস্টিগেশন আयो उना उना चैप्टर बात करते हैं उन्होंने যদি আयो থেকে সাথে কাম আই যখন মই কোন ফিল কোন নাম কিয়া তো উনা খাতে যখন উনা জায়গা যখন চাবা কান্তা না এখন আপন টার্গেট হইল না যে আপো অধিকার চিকো তখন জানো চিকো তুমি প্রপার সর্বোচ্চ সাজা মাননা রাখা उना होते नो या ओपिनियन जे नो 15 प्लेस का जेतु नोने के जो विटनेस को मिला हुआ नोने के जेतु एविडेंस को जो मिला नोने के जो फाइन एक्यूज नोने के मिला है सो नो जायगा तो এখন বাংলাদেশ থেকে কে ভাগেगा বিবিসাও নো কালমা হয়ে গেল নিয়া এসডিপিও তে ইত্যাদি যে সাহেব নুনকা দিন নাম চেষ্টা में আমার ইনভেস্টিগেশন আমার মানে রিপোর্ট को নুনকা চেষ্টা में যে এই বিভাগ বংশ কালমা হয়ে গেল তরিকা আর এই জাস্টানি নোয়া কথা নিয়ে উইদিন 60 ডেজ মানে বাদ চলো ভিত্তিতে যেন নট রায় চাওয়া কাদে যেন জাজমেন্ট কাম পা ঠিক আছে কারণ সিট যেন দিয়া রে না ওনাও কিন্তু দেখো কে মিনা কো ওনাও কিন্তু বাড়ি এভিডেন্স को টেম্পার করে আর কি কথা উইনে যত বেশি হয় আয়া জায়গা রে তত কিন্তু 10 দিকে ভাবা হয় শুধু নোয়া কথা এসডি বই মেনে দাও কি উনি এসডি বলে দাও যে আপনি 28 তারিখ নোয়া কথা লইবে যে ট্রায়াল যেন 60 দিনে চাবামা আরে নোয়া ছুটি ভিতরে আরে যা যা এভিডেন্স হলো মেনা করে जहां ল্যাবরেটরি যা জিনিস হবে না আরে সাম্বার অফিসার এবং 28 তারিখে আপনি যাবে না মানে ইনকো যাবে না যাতে করে আবার 60 দিন ভিতরে আবার ট্রায়াল কর যাবা তারা আপা আর এটা জিনিস যারা বলাও না যে আইন মেটা কেমন মানে জিনিস না আইন যখন একটা সাদা ঘোষণা করে জাজমেন্ট হইবা তখন বার পক্ষ কিন্তু আইন তা মানে উকিল কিন্তু তাহা হইবা বাগান কিন্তু বাগ হইবা সে সরকার পক্ষকে যেমন স্পেশাল পিপি আপনা কানাই ইন যেমন পরিবার পক্ষে আইনজীবী তেমন কিন্তু মনোজবার পক্ষ কিন্তু আইনজীবী কিন্তু হয় বাগতে মনের মত কনফার্ম হবে না রামপুরহাট কোর্টের একটা রেজুলেশন তো দিয়া রাখা আছে বা রামপুরহাট কোর্ট কিন্তু ওরা হবে অ্যাডভোকেট নো বাদতে মোনা নো এক্সপেরিয়েন্স কে আমগাও দিয়া রামপুরহাট বার অ্যাসোসিয়েশন को দ্বিতীয় কথা জানা যায় না কারণ অ্যাডভোকেট হয় না ডিএলএস এর একটা মেনা কুসুম সরকার ডিএলএস যে উনি ডিএলএস में टाइम एडवोकेट अपॉइंट किया थ्रू जज के गए अच्छा हम हुआ एकेशनल डिपार्टमेंट এবার উনি সাবধান দাগমালা হয়ে মানে আরো ফাটালি দাগমালা হওয়া যে আম কোর্ট ভিতর দিয়ে ওদের চেয়ার লিয়া বাম লিয়া কিন্তু উনি যদি বদল খায় উনি যদি বদল হচ্ছে একা উনি কিন্তু যদি চার্জ কঠোর না সেদিকে কোর্ট পায় না লস কিন্তু আবহাওয়া কোর্ট কিন্তু সেদিন চার্জ পাই গেলেন তারা 28 তারিখ ফার্স্ট তারপর চার্জ পেবে না তারপর ফার্স্ট দিন প্ল্যান যখন হবে না ফার্স্ট উইটনেস को ऊपर मेडिकल মানে নরমালি হয়ে গেছে ফার্স্ট উইটনেস তো কয়েক ডাক্তার चाहे बीएमई को हमारा फास्ट उइटनेस सुनी है क्या समय फास्ट उइटनेस है नहीं कर रहे
other side Manoj Pali advocate ke jahan DLS ko mina amni ka baita hai na no জিনিস ko abo mane এখন jahan state e mele ko no জিনিস ko mane hoi dare na una hota no ka koi eja je uni aro pura aro bodolo choy ma je am jada korte no ma se mo na hendela ko itara ko ma to hendela কিন্তু আলাদা তো কাবিয়া কারণ উনি যদি বাইতে মন খান Manoj Pali उन्हें एडवोकेट करते हैं DLS को তাহলে অপরাধী বাবা দেব না আবো জাস্টিস নামতে আবো দেরি না আবো জাস্টিস নামতে আবো দেরি না সুতরাং আন্দোলন চালাকান যখন কোটাকে আন্দোলন চালাকান যে নয় লোক কোর্ট চত্বর তাই না যেদিন মামলা হয় ছোট করতে হয় Manoj Pali एडवोकेट आए आए का काम है बात तक तीन भी नहीं है चाहे कोर्ट चला तो चाहिए আবো তো বলি ইনকি বাইন লোক হবে ইনকি তাই জাম নোয়া কাছে লেনে গেল সে নোয়া কাছে যখন আগাবো আমি ফিরাতে হয় না nunca kata mon khelo choya kintu honi tumon dal nei dhokka nei kintu kintu korra bahi ta to amne abo ko dile ta na so noa kon apkari birodha to samjhota ta hai ta na samte noa je to victim place kana nole jano unka kono andolon অবরোধ unka প্রতিহিংসা হিংসা যেন আলাদা ক্রিয়েট হয় এই মুহূর্তে নোয়া প্লেস কারণ উনি আবার লেটা যেহেতু আপনার অ্যাকিউজ ক্রাইম অ্যাকিউজ হয় Manoj Pali उनको उन्होंने बनाए এবং जहां উইটনেস কিনা 59 উইটনেস उनको जो মনে কিনা তো ছোট ছোট নোয়া জিনিস তো জ্ঞান দিলা বড়ই লাগো তো নোয়া কোন জিনিস কিনা আবো মানে সমঝোতা হয় না আমরা তারপর 78 করে আবো ফুল ফ্লেজ আবো প্রায় আবো বান্দা না তারপর নিয়া আমরা কোন কাছে আমরা চালাকনা চেঞ্জ করে চালাকনা তারপর ইঞ্জিনিয়া ও ছোট ক্যামেরা না ছোট বড় বুদ্ধি কিছু না দাদা না টিচার কে আমরা লাগ না তো নোয়া কে ইয়া দেখি যত তাহে না जहां শুধু রামপুরা না দাবা जहां ने আবো অন্যায় অত্যাচার অবস্থায় নাহাচার কো হইওয়া আবো যেন নৌকা জমি বন্ধ তাহে না আর ইন্দি তাহে কাকে তাহে কি এবং তাহে না এই নোয়া কথা যা নোয়া কথা বুঝতে নিয়ে খানা কো উচিত জোগাড়